اور صاحب ایک معاملہ اس میں یہ ہے کہ شیخ عظمت سعید کو چلیں ایک تو یہ پرسپیکٹو ہے نا کہ اس زمانے میں وہ جب معاہدہ اور تھا براڈ شیٹ کے ساتھ وہ اس کا حصہ تھے یا اس وقت وہ نیب میں سرو کر رہے تھے وہ الگ بات، لیکن یہاں ان کو اینٹی پی ایم ایل این جج سمجھا جا رہا ہے پاناما کیس کے حوالے سے، تو وہ شاید کچھ لوگ غلطی پر نہیں ہے کیونکہ پاناما میں تو شیخ عظمت سعید صاحب ان 3 لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے کہا تھا کہ نہیں نواز شریف کو نااہل نہیں کرنا چاہیے بلکہ جے آئی ٹی بننی چاہیے، اور انہوں نے اور ان کے اس فیصلے پر مٹھائیاں تقسیم ہوئی تھیں، تو اس وقت تو شیخ عظمت سعید صاحب کو جو ہے وہ ان کی تعریف کی گئی تھی پی ایم ایل این کی طرف سے۔ میں عرض کرتا ہوں جے آئی ٹی سے بھی اوپر ایک کام کیا ہوا ہے حسین حقانی کے اوپر باقاعدہ، اور نہیں جے آئی ٹی سپریم کورٹ کا ججوں کی جے آئی ٹی بنی ہے حسین حقانی کے کیس کے اندر، فائز عیسیٰ اس کا سربراہ تھا اور نواز شریف کیا تھا اس وقت سپریم کورٹ کے اندر۔ یہ ہے فیکٹ پاکستان کے، غیر قانونی ہے سر بنی ہے نا، میں بتا رہا ہوں بنی ہے، یعنی سپریم کورٹ جو بات کام کرے گی وہ غیر قانونی ہوگا۔ کمال ہے یہ سپریم افتخار صاحب کو، اچھا آپ سن لیں، اچھا جی آپ سن لیں سر جی۔ اچھا سر پہلی بات تو یہ شیخ عظمت سعید صاحب جی کہ یہ میرے سامنے وہ ایگریمنٹ، اچھا یہ میرے سامنے ایگریمنٹ، پہلی بات تو یہ ہے کہ شیخ عظمت سعید صاحب کو کوئی جج نہیں لگایا جا رہا، حکومت کو ایک انکوائری چاہیے۔ پاکستان کا مسئلہ پتہ کیا ہے؟ پاکستان کے اندر بنیادی طور پہ کیا جاتا ہے یار انکوائری کے لیول پہ نا کیس خراب کرو تاکہ سپریم کورٹ میں ٹھیک، ہر بندہ یہی کرتا ہے، قاتل بھی یہی کرتا ہے، چور بھی یہی کرتا ہے، ڈاکو بھی یہی کرتا ہے۔ عظمت سعید نے کوئی فیصلہ نہیں کرنا، اس نے ایک انکوائری رپورٹ بنانی ہے، آپ نے سپریم کورٹ میں جا کے فیصلہ کرنا، آپ اپنے جا کے دلائل پیش کریں اور لے لیں۔ یہ میرے سامنے ایگریمنٹ پڑا ہوا ہے۔ نیب اینڈ دا براڈ شیٹ، سر سن لینا، نیب اینڈ دا براڈ شیٹ agrees that the asset recovered as a result of the efforts of the broadsheet as a result of the settlement between NAP and recover ہوں گے ایسٹ۔ یہ 2002 جون کا ہے۔ اب یہ ایگریمنٹ افیکٹو ہے۔ پاکستان کا ایک لیڈر اٹھتا ہے اور سعودی عرب سے فون کراتا ہے مشرف کو کہ بھائی جان ہم تمہارا نا پٹرول بند کر دیں گے، مجھے رہا کر دو۔ اس کو وہ رہا کرتے ہیں، انکوائری بند ہو جاتی ہے۔ براڈ شیٹ والا کہتا ہے بھائی جان میں نے تو آپ کو نکال کے دیا ہوا تھا، میرے 20% تو تم سعودی عرب کا این آر او دیتے رہو، جو مرضی کرتے رہو، تمہارا مسئلہ ہے، تم پاکستان میں ایگریمنٹ سامنے پڑ نہیں غلط بات کر رہے ہیں، یہ بڑی بات کی بات ہے۔ پاکستان نے یہ ایگریمنٹ کب واپس لیا؟ کب ہوا؟ یہ آپ بتائیں نا، آپ کو تو سعودی عرب 2003 میں، آپ بتائیں 2003 میں نہیں ہوا، یہ کوئی واپس نہیں لیا، واپس نہیں لیا پاکستان نے ایگریمنٹ، واپس نہیں لیا پاکستان نے، کبھی ایگریمنٹ واپس نہیں لیا۔ نہیں کون سا ہوا سر سن لیں یا میں بات کر لوں یا آپ کر لیں، یہ فیصلہ افتخار صاحب آپ اس کے بعد جواب دیں، میں کوئی آپ کا بات فیصلہ جی آپ جواب دے دیں اس کنفیوژن کا۔ پاکستان نے انہوں نے کہا ہے کہ مجھے لسٹ دیتے تھے اس کے خلاف ہوں، سن لیں پاکستان نے انہوں نے واپس اچھا افتخار صاحب اس طرح سمجھ میں نہیں آ رہی، میں آپ دونوں ہی بڑے سینئر ہیں، میں صرف ریکویسٹ یہ کروں گا کہ اور یہ صاحب بات مکمل کر لیں پھر آپ اس کا بالکل تفصیل سے جواب دیجیے گا افتخار صاحب جی، اور یہ صاحب بات مکمل کر لیں۔ اچھا اب پاکستان، اب یہ اسلام آباد، یہ انگلینڈ کی ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، اگر پاکستان نے فیصلہ واپس لیا ہوتا نا اور وہ ایگریمنٹ کر رہے ہوتے تو ختم مسئلہ آربیٹریشن میں نہ جاتا۔ پاکستان نے اس کے اوپر انہوں نے کہا جی مجھے بندے آپ نے لسٹ کیے تھے، آپ نے ایک شیرپا صاحب کو لگا دیا، اپنا کیا نام ہے وزیر داخلہ لگا دیا، آپ نے میں بندے ڈھونڈ کے دیتا ہوں، آپ ان کو یہ کرتے ہیں کہ آپ ان کو انعامات دیتے جاتے ہیں۔ پھر وہ کہتا یہ ہے کہ اس کے بعد کورٹ میں کہا اس نے کہ اس کے بعد زرداری کی گورنمنٹ آ گئی، نواز شریف کی گورنمنٹ آ گئی، یہ سارے بیٹھے۔ پاکستان نے ان کو بلایا اور کہا کہ آؤ ہمارے ساتھ فیصلہ کرو، یہ آربیٹریشن ہے 89 پیجز کی، یہ ہو گیا شاہد خاقان عباسی صاحب کے زمانے میں، اور شاہد خاقان عباسی صاحب کہتے ہیں نیب نے، اور بھائی پاکستان میں انٹرنیشنل ایگریمنٹ آرمی چیف بھی نہیں کر سکتا گورنمنٹ کے بغیر جی، اٹارنی جنرل کے دفتر میں ایگریمنٹ ڈرافٹ ہوا ہے، نہیں کر سکتا سر، اس کو بھی سیکٹری ڈیفنس دستخط کرتا ہے، آرمز پرچیز پہ سیکٹری ڈیفنس دستخط کرتا ہے، کیبنٹ کی اپروول چاہیے ہوتی ہے، ایک گولی نہیں خرید سکتا آرمی چیف بھی،
पाकिस्तान से बाहर हुकूमत से करना पड़ता है, बेशक हुकूमत टोटी हो, बेशक हुकूमत उनकी मतहत हो, कुछ हो, करना उसका नाम से पड़ता है, वो नहीं मानते। इसने एग्रीमेंट किया। अब इस जो आर्बिट्रेशन है, इस आर्बिट्रेशन की बुनियाद पे उन्होंने कहा भाईजान ठीक है, हमने आपको इतने पैसे दिए थे निकाल के, आप नहीं करते, 8 साल लगे हैं अपन जरदारी और नवाज शरीफ के 10 साल ये लगा ले, शायद खकान अब्बासी और मुशर्रफ सबको लॉ कटहरे में कि भाई ये पैसा तुम लोगों ने रिकवर क्यों नहीं किया, और किसका नहीं किया, मेरा नहीं किया, नवाज शरीफ का नहीं किया। यानी $22 बिलियन में से जो शेयर पेश हो रहा है वो 21 बिलियन तो नवाज शरीफ का है कि भाई तुम रिकवर तो करो। ठीक है, चलें सही है ये आर्बिट्रेशन। आप यानी अरे आप अंदाजा करें, एक फिक्रा बोल दूं जी, आप उन लोगों के बारे में गुफ्तगू नहीं कर रहे कि जिन्होंने पैसा चोरी किया था और हमें तावान देना पड़ा, आप उससे बारे में कर रहे हैं जिसने इन्वेस्टिगेशन की थी, उसने पैसा क्यों ले लिया 20%। कमाल की बात तो यही है। ठीक है, चलें जी। इफ्तिखार साहब आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, मैं कुछ नहीं कहना चाहता। औरिया साहब मुझसे ज्यादा सीनियर है, मैं औरिया के साथ कोई बहस में अपने आप को जाना नहीं चाहता। औरिया साहब के लिए जरूरी है कि जाके सारा पढ़ लें, किसने ब्रॉडशीट का तैयार किया, कॉन्ट्रैक्ट कहां से आया, किसने कॉन्ट्रैक्ट तस्लीम किया, उसका ये अजमत सईद साहब का रोल क्या था, नैब का रोल क्या था, फिर किस वक्त हुकूमत पाकिस्तान ने इस मादे को टर्मिनेट किया, फिर किस आदमी को जाके, एक ऐसा आदमी जिसका तल्लक भी नहीं है, उसने एक फर्म ही और बना ली, उसको पैसे किसने दिलवाए, और फिर इतने साल के बाद ये कैसे गया और ये अब कैसे आया, ये एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़ लें सारी बात। यही तो इफ्तिखार से इंक्वायरी हो रही है, इसीलिए तो अजमत शेख को मुकर्रर किया गया है जी। यही तो इंक्वायरी करनी है अजमत शेख ने, शेख अजमत सईद को इसी के लिए इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर किया गया है, यही मालूम करने के लिए। मेरे 2 सेगमेंट तो आप भी मुझे बताएं इसके TUR क्या है। आप पढ़े लिखे, आप मुझसे सीनियर साफी बैठे हो सारे। TUR मैं बताता हूँ, मेरी बारी आती है, मैं आपको बताता हूँ, आपने नहीं पढ़े तो मैं बता देता हूँ। बताएं जरा। कमाल है। चलें जी शाह साहब। जी देखें, बात यह है कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में एक मुआहदा होता है, वो फर्म जाली है, असली है, गलत है, सही है, एक मुआहदा होता है। जब मुआहदा आप कर रहे होते हैं तो जिस पार्टी के साथ मुआहदा करते हैं आप, वो अपना एक एग्रीमेंट आपको देती है, एक ड्राफ्ट देती है। अगर आप अहल हैं, आप काबिल हैं, आपको मुल्क और कौम का दर्द है, तो आप उसमें अपनी तजावीज़ देते हैं, कहते हैं कि नहीं जनाब ये शराइत हमें काबिल कबूल नहीं है, जो कि उस मौके पर लगता है नहीं किया गया। नंबर 1 जिसकी हुकूमत थी, परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत थी, वो ड्राफ्ट जो है, ये नहीं होता कि आप नहीं ड्राफ्ट बना के थे। जिस कंपनी से अपना इफ्तिखार से बात सुने ना, आपने इतना बोल लिया, बात करने दें। जो भी आपके पास आएगा, जो भी आपके पास सुराग सां कंपनी आएगी, वो अपना एक ड्राफ्ट लेकर आएगा, आप उसको डिक्टेट नहीं करा सकते। उसने अपनी सर्विसेज, जब जिस इदारे ने अपनी सर्विसेज पेश की हैं, वो ड्राफ्ट भी अपना पेश करेगा कि आपके ड्राफ्ट को वो लेगा। आप उसमें से जो चेंजेस करा सकते हैं, नहीं करा सकते, ये आपकी अहलियत पर है। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि आप TUR भी मुकर्रर खुद करेंगे, ड्राफ्ट भी आप बनाए देंगे और उसको कहेंगे कि जाके पैसे ढूंढ के लाओ। वो अपनी शराइत पर आपसे मुआहदा करेगा। उसने किया कि जी मैं आपको दौलत निकाल के देता हूँ, तलाश करके देता हूँ, 20% आप मुझे देंगे, ये मुआहदा हुआ है। अच्छा, अब आप जब ये रकम दे रहे हैं ना, इससे साबित होता है कि उन्होंने ढूंढी है रकम। आप 20% दे रहे हैं, आपने ये नहीं तय किया था कि आपको 21 मिलियन या 24 मिलियन हम देंगे। उन्होंने कहा था कि आपको 20% उस रकम का देंगे जो आप ढूंढेंगे, आप बताएंगे। अब मुआहदा कैंसिल होता है इस वजह से, जो यानी 2 वजूहात जो बयान की जा रही हैं। एक तो ये था कि आपका NRO हो गया, आपने नवाज शरीफ साहब को बाहर भेज दिया, और जो बाकी लोग थे आपने उनको हुकूमत में शामिल कर लिया। अब इसमें ब्रॉडशीट का वो कंपनी जाली भी क्यों ना हो, कसूर तो नहीं है, कसूर तो आपकी हुकूमत का है कि आपने उन लोगों को जिसकी दौलत उन्होंने ढूंढी। सर बात तो सुन लेना, आप तो फ्रीक नहीं है ना, आप क्यों क्या कर रहे हैं? आपकी दौलत आपने उसी शेख अजमत शेख को बना रहे हैं चार। बात तो सुने ना, अजमत शेख का कोई वो नहीं है, मुआहदा हुआ है नैब का, और नैब ने मुआहदा किया है जिस वक्त, उस वक्त अजमत शेख तो कुछ नहीं था, अजमत सईद शेख तो बाद में आता है। मुआहदा आप कर रहे हैं,
आप सुने ना, बात तो सुन लेना, थोड़ा सा हमने भी पढ़ा है जनाब, हमें भी कुछ मालूम है, आपको ज़्यादा पता होगा लेकिन थोड़ा बहुत हमें भी मालूम है। मुद्दे से लड़ाई आदमी को तारीखें बताते जाओ कि फलानी तारीख को ये हुआ, फलानी तारीख को ये, फलानी, ताकि क्रॉनिकली समझ जाए ना। मेरी बात आप जब आपकी बारी आएगी ना, मेरे बात जो होगी उसका आप जवाब दे दीजिएगा। आप ये कह रहे हैं कि शेख अजमल सईद बाद में नैब में आए थे, आप ये कह रहे हैं? वो डिप्टी प्रोसिक्यूटर बाद में लगे हैं, जब ये मुआहदा हुआ के बाद लगे हैं। हाँ बिल्कुल, कुछ भी नहीं होता यार, सही ना, आगे चले, आगे चले। अच्छा, मुआहदा जो है आप रोक देते हैं, उस पर काम रोक देते हैं। अब वो कंपनी कहती है कि जी हमने इन लोगों की दौलत आपको ढूंढ दी है, इतने पैसे बनते हैं, आप ले नहीं पाए, ये हमारा कसूर नहीं है जी। आपने काम बंद कर दिया, ये हमारा कसूर नहीं है, नैब को आपने ठप कर दिया, ये हमारा कसूर नहीं है, हमें तो अपना 20% चाहिए। उसके बाद आता है ये मुआहदा जो है ना, उसको डॉर्मेंट कर देते हैं, आप ख़त्म कर देते हैं। क्या करना है जो सर, भी ये जो सूरत सवाल है, था अब आते हैं कि ये सारे प्रोसेस के बाद अब कमेटी का TOR क्या है, कमेटी ने क्या करना है? कमेटी ने सबसे पहले देखना है कि ये मुआहदा जो हुआ था ये नेक नियति पर मबनी था, कौमी मफाद के लिए था, या पैसे बनाने के लिए, ये वो पता चल जाएगा ना, डॉक्यूमेंट से पता चल जाएगा, मुआहदे से पता चल जाएगा, अफराद के बयान से पता चल जाएगा ना। ये कौन सा मुश्किल काम है, और तहकीकात होनी क्या है, नंबर 1। दूसरा, इसीलिए जज सुप्रीम कोर्ट का रखा गया है। दूसरा नंबर ये है, रिटायर जज। दूसरे नंबर पे दूसरा सवाल ये होगा कि जनाब ये मुआहदा आपने जब डॉर्मेंट किया या उस पर अमल दरामद रोक दिया तो उसके मकासद क्या थे? वो नेक नियति थी, बदनीयती थी। तीसरा सवाल ये होगा कि जब आपने ये किया और वो चले गए आर्बिट्रेशन के लिए, अदालत में चले गए, उस वक्त आपने अपना केस सही तरीके से लड़ा या नहीं लड़ा? ये तीसरा जिम्मेदारी होगी इस कमेटी की। चौथा ये होगा कि जब फैसला आपके पास आ गया, आपके खिलाफ आ गया, आपने उसके खिलाफ अपील की या नहीं की? पांचवा ये होगा कि जब आपकी अपील भी मुस्तरद होगी तो जो पेमेंट आपने की है वो दुरुस्त लोगों को की है, गलत लोगों की है, दयानतदारी से की है, नहीं की? और छठा ये होगा कि उसमें कोई कमीशन तो नहीं मांगा गया जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो। ये चीज़ है, इसमें ना इसमें मुस्लिम लीग आती है, ना इसमें मैं आता हूँ, ना औरिया साहब आते हैं। हुकूमत पाकिस्तान के रियासत के पैसे गए हैं, उसकी इंक्वायरी होनी है कि ये पैसे किसकी यानी मिली भगत से या किसकी बदयांती से ये पैसे गए हैं, वो रिकवर करने हैं, किस तरीके से फिक्स करनी है जिम्मेदारी।